हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? शेप्स ड्रॉ करेंगे, आप रेड कलर करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। फर्स्ट एंड ऑल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम पैरेललोग्राम। फर्स्ट एंड ऑल क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? हम पैरेललोग्राम। क्या है बच्चों? ये पैरेललोग्राम। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट? सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। नेक्स्ट ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों हम कॉर्न। क्या है बच्चों? ये कॉर्न। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम हेक्सागन। क्या है बच्चों? ये हेक्सागन। ये है बच्चों हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। दिस इज स्काई ब्लू कलर, दिस इज लाइट कलर, दिस इज येलो कलर, दिस इज पर्पल कलर, दिस इज ग्रीन कलर एंड दिस इज पिंक कलर। करेंगे बच्चों हम पैरेललोग्राम। दिस इज पिंक कलर। क्या है बच्चों? ये पैरेललोग्राम। क्या है बच्चों? ये पैरेललोग्राम। ये है बच्चों स्काई ब्लू कलर एंड ये है सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। पर्पल कलर एंड ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। ये है बच्चों ग्रीन कलर एंड ये है कॉर्न। क्या है बच्चों? ये कॉर्न। क्या है बच्चों? ये कॉर्न। ये है बच्चों लाइट कलर एंड ये हेक्सागन। क्या है बच्चों? ये हेक्सागन। क्या है बच्चों? ये हेक्सागन। Repeat again. This is parallelogram. This is circle, diamond, cone, and hexagon. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.